कल्पना करंतु आपण एक बड़ युद्ध जीति आपण सारा विश्व में प्रसिद्ध होइछंती किंतु जेतेबेले उत्सव पालन करिवार समय आसिला आपणक हाथ खाली थिला। आपणक पाखरे विजयर सबुठारु बड़ प्रमाण ट्रॉफी नथिला। टीम इंडिया सहित मध्य समान किछि घटिथिला। आमे एशिया कप जीतिथिलु। आमे दुबई रे पाकिस्तान को परास्त मध्य करिथिलु किंतु सेही चमकदार ट्रॉफी एबे भी भारत को फेरी नाही। एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी नहीं होटेल को चलीगले। ए विवाद पर बीसीसीआई घोषणा करिछि जे सेमाने एही मामला को आईसीसी को नहीं जिवे। नवेम्बर दुबई रे हेबाकु थिबा आईसीसी सम्मेलन रे एही कार्य विरुद्ध रे एक दृढ़ प्रतिवाद दाखल करा जिवो। यापर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह मध्य ए विवाद को नहीं मुह खोलिथिले। नकवी को चेतावनी देते ट्रॉफी न फेरिले नकवी एवं पाकिस्तान बोर्ड को बहुत क्षति सहिबाकू पड़ी पारे किंतु सबु परे मध्य ट्रॉफी फेराइबाकू बिल्कुल मना कर दैछंती नकवी एवं एबे याकू फेराइबा पई पाकिस्तानी मंत्री एवं एसीसी सभापति मोहसिन नकवी एक शर्त रखिछंती जा आपनको या एक निर्दय गुंडागिरी बोली भाबिबाकू बाध्य करिवो। तेबे दर्शक बंधु संपूर्ण खबर कौन नकवी ट्रॉफी फेराइबाकू बीसीसीआई आगरे क्यों बड़ शर्त रखिछंती आमे आपनको ए वीडियो रे देखाइबाकू जाउछु। तेणु शेष पर्यंत आम सहित रुहंतु। वीडियो को लाइक और शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। या छड़ा ए ट्रॉफी चोर नकवी को आपनको मतामत कौन कहबाकू चाहुचंती तांको नियाति भाबरे गोटे कमेंट करंतु। तेबे आसंतु वीडियो को आरंभ करिबा। नमस्कार मु राकेश मु एठारे अछि। तेबे कौन हैला ना एवं एई मामला क्रिकेट पड़ियारू आईसीसी उच्च बोर्ड रूम को काईकि स्थानांतरित होईछि मु आरंभरू संपूर्ण कहानी बुझाउछि। कहानीटी दुबई रे भारत और पाकिस्तान फाइनल पर आरंभ हुए। भारत 5 विकेट रे मैच को जीतिथिला। खेलाड़ी माने उत्सव पालन करुथिले। एबे उपस्थापना उत्सव रे ट्रॉफी उठाइबार समय आसीथिला किंतु समारोह विलंबित हेउथुला। या जना पड़िला जे पछपटे एक विराट नाटक आरंभ हेउथुला। एसीसी सभापति एवं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्य मोहन नकवी जिद धरिथिले जे से एई ट्रॉफी को प्रदान करिवे। एई समय भारत दल स्पष्ट कर देथिला जे सेमाने कोनोसी पाकिस्तानी अधिकारी विशेष करी मोहसिन नकवी को ठारू ट्रॉफी ग्रहण करिवे नाही। मैच पूर्वरु टच समय एई उत्तेजना आरंभ होइतिला। पाकिस्तान टच समय जड़े प्रतिनिधि रखापी जिद धरते। सबुदिन परी रवि शास्त्री टच पर उपस्थित थिले किंतु पाकिस्तान जिद पूरण करने वाकर यूनिस को अणा जाइथिला। परिवेश पूर्वर उत्तेजनापूर्ण थिला। समस्ते जानिथिले जे जदि भारत जीति जाए तेबे सेमाने नकवी ठारू ट्रॉफी ग्रहण करिवे नाही। तथापि मैच शेष होगा पूर्वर केही एही प्रसंग उठाई नथिले एवं जेतेबेले भारत जीतिला या स्पष्ट होईगला। एही समस्यार समाधान पाई अनेक प्रयास करा जायथिला। गोटे परामर्श थिला जे एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी अध्यक्ष एवं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सभापति मिलित भाव में भारत दल को ट्रॉफी प्रदान करने उचित जेतेबेले कि नकवी तांको पाकिस्तान दल को सम्मानित करथिले। तथापि से नकवी निज जिद रे अटकी रहिथिले। से कहिथिले जे एसीसी मुख्य भाव में यह तांकर अधिकार किंतु आश्चर्यजनक भाव में किछि मास पूर्वर जेतेबेले पीसीबी द्वारा आयोजित चैंपियन ट्रॉफी फाइनल होइथिला से नकवी दुबई मध्य जाई नथिले किंतु एथर से पूर्वर दुबई रे थिले। हुए तो से पाकिस्तान विजय उपरे आत्मविश्वासी थिले एवं हीरो हेबाकू प्रस्तुत होई आस्थिले। जेतेबेले कौनसी समाधान मिलिला नाही 45 मिनिट विलंब पर कौनसी प्रकार उपस्थापना उत्सव आरंभ होइथिला। भारत खेलाड़ी माने केवल प्रयोजकों ठारू सेमानकर व्यक्तिगत पुरस्कार पाइले एवं तापर आयोजक साइमन डवल घोषणा कले जे सेही राति रे भारत दल सेमानकर ट्रॉफी ग्रहण करिबो नाही एवं या सहित समारोह शेष होइगला। किंतु कथा सेठारे शेष होई नथिला। ए आहुरी जटिल होइगला। बीसीसीआई एही प्रसंग रे एक अत्यंत कठोर मनोभाव ग्रहण करिछि। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया स्पष्ट भाव में कहिसंती जे सेमाने एसीसी अध्यक्षों ठारू ट्रॉफी ग्रहण न करने निष्पत्ति नेइछंती जे पाकिस्तान जड़े प्रमुख राजनेता। यार अर्थ नुहे जे सेमाने ट्रॉफी घर को नहीं जिबे नाही। यार अत्यंत दुर्भाग्यजनक एवं खेलर आत्मा विरुद्ध रे बीसीसीआई घोषणा करि जे सेमाने एही मामला को आईसीसी को नहीं जिबे। नवेम्बर दुबई रे हेबाकू थिबा आईसीसी सम्मेलन रे एही कार्य विरुद्ध रे एक दृढ़ प्रतिवाद दाखल करा जिवो।
ଏହି ସମୟରେ ମାମଲା ଏତେ ଉଷ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଘଟିଛି ତା କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଭାରତ ଦଳ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଖେଳପ୍ରେମୀ ମନୋଭାବ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିଛି। ଟ୍ରଫି ସେମାନଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିତ୍ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟ୍ରଫିକୁ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ଖେଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଶାହ ପିସିବି ଏବଂ ଏସିସି ଉଭୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହସିନ ନକବୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ କିପରି କ୍ରିକେଟକୁ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାର ଖେଳଭୂମିରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭୁଲକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ କରାନଯାଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବାଧା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆଇସିସି ପାଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବାଧା ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇସିସି ପାଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷରେ ଜୟ ଶାହ ମହସିନ ନକବୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜନୀତିର ମୁଦ୍ଦା ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଫାଇନାଲ ଜିତି ଟ୍ରଫି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହା କରାନଯାଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମହସିନ ନକବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ନ ଫେରାଇବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ମହସିନ ନକବୀ। ମହସିନ ନକବୀ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପଦକ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏବେ ବି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ୱଚିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏସିସି ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ ଆଇସିସି ବୈଠକ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ବିସିସିଆଇ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଦୁବାଇରେ ରହିଛି। ଭାରତ ବିଜେତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପାଇନାହିଁ। ଏହା ହୁଏତ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅଜବ ଘଟଣା, ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ବି ବୋର୍ଡ ରୁମ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମହସିନ ନକବୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯଥାର୍ଥ କି ଏବଂ ବିସିସିଆଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କ ମତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି କ୍ରିକେଟ ଖବର ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।